गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। आइए आपको आज आयरलैंड के बहुत मशहूर शहर लिमरिक की कहानी सुनाते हैं। आज इसको हम उन्वान देंगे लिमरिक आयरलैंड की कहानी मेरी ज़ुबानी। मैं हूं फ़िदा हुसैन और कह लीजिए कि दर बदर घूमने फिरने का मुझे शौक़ है। पाकिस्तानी हूँ लेकिन पता नहीं अब मैं क्या हूँ। अब आपको लेके चलते हैं लिमरिक में, जहाँ पर बहुत फेमस सीज हुआ था 1642 में, जो कि ब्रिटिश और इंग्लिश आर्मी, जो किंग हेनरी VIII की आर्मी थी, जो एक प्रोटेस्टेंट किंग था, वो कैथलिक्स के ख़िलाफ़ था। उसने जब आयरलैंड पर हमला किया और इनकी मॉनेस्ट्रीज़ और इनके चैपल्स और चर्चेस को तबाह कर दिया, तो बहुत सारे आयरिशों ने यहाँ पर पनाह ले ली इस कैसल के अंदर। इसको कहते हैं किंग जॉन्स कैसल। तो ये बड़ा फेमस लैंडमार्क है किंग जॉन्स कैसल लिमरिक सिटी में, और मेडिवल टाइम का है। 1642 में अगर यहाँ पर सीज हुआ तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि ये कितना अर्सा पहले ये बना होगा, इसकी क्या अहमियत हैसियत, इस पर कितना टाइम लगा होगा, इसकी क्या ज़रूरत रही होगी, जिनको पेश नज़र रखते हुए आयरिशों ने अपने लिए ये किला बनाया था। फिर जब किंग हेनरी VIII को जब आयरलैंड फ़तह करने का ख्याल आया और इनकी मज़हब के ख़िलाफ़ उसने बगावत की, हालांकि वो ख़ुद भी एक कैथलिक फैमिली से था और वो कैथलिक ही ब्रॉट अप हुआ था, लेकिन चूँकि उसकी शादी दूसरी करनी थी, दूसरी के बाद तीसरी, तीसरी के बाद चौथी, तो जो पोप था उस ज़माने का, उसने उसकी इजाज़त कैथोलिसिज्म में नहीं दी जाती। उसने इसके ख़िलाफ़ बगावत की, जिसको प्रोटेस्ट कहते हैं। जब उसने प्रोटेस्टेंट एक मज़हब बनाया, ये इख्तियार किया, तो उसने कहा कि ये जो मेरे करीब करीब के ये जो लोग हैं, जो बसते हैं, ये तो मुझे जीने नहीं देंगे। तो उसने इनका जीना हराम करने के लिए इन पर चढ़ दौड़ा। और जब वो यहाँ आया तो उसने इस कैसल में छुपे हुए जितने लोग थे आयरिश, उन्होंने पनाह ली हुई थी, उनके लिए सीज बिठा दी यहाँ पर, और उनका अंदर खुराक, आना जाना, खाना पीना, कुछ भी जो चीज़ है वो अंदर जाने से रसद बंद कर दी गई। और उन लोगों का इस किले के अंदर, गो कि ये अपने तौर पर काफ़ी बड़ा किला है, इसके ज़मीन दोज भी चीज़ें आपको दिखाएंगे, जो अंदर सुरंगें बनी हुई हैं, एक पूरा लाइफ का सर्कल है, दरिया के किनारे है, पानी की फरायाबी थी, हर चीज़ मुयस्सर थी इन्हें। दरिया के किनारे से जो करीब होने की वजह से जो इनको सहूलियात और मुश्किलात थी, उसका तो सामना ही था ही इन्हें, लेकिन इसके बावजूद उनको एक लाइफ लाइन भी थी इस किनारे के बेस की वजह से, जहाँ पर ये लोग बेस थे। तो अब यहाँ अब आए हैं, बहुत अच्छा दिन है, सर्दी नहीं है, तो हम तकरीबन कोई 1.5 घंटे का सफ़र करके, 1.5 से 2 घंटे का सफ़र करके, क्योंकि 15-20 मिनट की ब्रेक भी हमने ली थी, तो यहाँ पहुँचे हैं। अब कैसल के एंटर होने पर अब आपको ये बता दें कि इसके अंदर एडमिशन फ़ीस रखी हुई है इन्होंने इसकी एग्जीबिशंस के लिए। जो भी लोग आए, जो कि एक फितरी अमल है, इन्होंने इन चीज़ों को मेंटेन करना होता है, इसके ऊपर अखराजात होते हैं, स्टाफ होता है, हर चीज़ होती है, तो फिर इसके लिए इसकी एंट्री फ़ी रखी जाती है, जो कि 15 यूरो पर पर्सन के हिसाब से अडल्ट। तो ये इसकी फ़ीस है यहाँ आने की, और इसके लिए हम आपको दिखाते हैं। यहाँ से मैं इसकी तस्वीरी वीडियो डायरी जो है वो आपके साथ शेयर करूँगा, और आपसे गुजारिश ये है कि आप इसको लाइक कीजिए और अपने कमेंट्स ज़रूर छोड़िएगा। तो ये हमारी एक छोटी सी काविश है, आपके साथ शेयर करते हैं, आपके लिए बनाई गई है। और ये देखें, अब हम कैसल में एंटर हो गए हैं, हमने फ़ीस दे दी है, तो यहाँ से इसका ये हमने वीडियो डायरी बनाना शुरू कर दी है जी।
یہ دیکھ لیجیے انہوں نے یہاں انٹری پر آپ کو ویلکم کرنے کے لیے یہ بنایا ہوا ہے، اور یہاں سے آپ کو زمین پر فٹ سٹیپس لگا کر ایک وہ دکھایا گیا ہے۔ اب ہم اس کے ایگزیبیشن ہال میں انٹر ہو گئے ہیں، اور تصویری حوالے سے آپ کو اس کی ایگزیبیشن کرائی گئی ہے۔ جو اس کی ہسٹری ہے اس کو تصویر میں، ویڈیو کلپس میں، یہ سینما ہے ایک چھوٹا سا بنا ہوا، اس میں ایک فلم دکھائی جا رہی ہے اس ہسٹری کی، اس کو دیکھیے آپ، اور ایویڈنس کے طور پر اس زمانے کا جو بھی لباس ہے، اس زمانے کا جو کلچر تھا، اس کو ڈسپلے کیا گیا ہے تصویری، اور لوگ بھی ہیں یہاں پر موجود۔ اور یہ دیکھیں اس زمانے کے کچھ آرٹیفیکٹس، یہ ڈرارز میں رکھے ہوئے ہیں، ڈرارز بند کر دیں، دوسرا کھول لیں، وہ دیکھ لیں آپ، اوزار ہیں یہ اس زمانے کا، جو بھی ان کا کوئی ایکسپلین کرنا ذرا مشکل ہے، یہ ان کے بنائے گئے ہیں۔ یہ کوریڈور ہے ایک، اس کوریڈور میں جاتے ہوئے رائٹ لیفٹ پہ آپ کو تصویری ایویڈنس کے طور پر اس زمانے کا نقشہ، کیسل کی تصویریں، یہ سب دکھائی گئی ہیں۔ بہت اچھے طریقے سے اس کو پریزرو کیا گیا ہے۔ اب آپ دیکھتے رہیے، یہ دیواروں پر ٹکڑے ٹکڑے کر کے اس کی ہسٹری لکھی گئی ہے۔ یہ ہے جی کنگ جانز کیسل۔ اس ایگزیبیشن کو اصل میں یہ تھا کنگ ہنری دی ایٹھ، جس نے آئرلینڈ پر آ کر قبضہ کیا۔ یہاں سے آپ کو گائیڈڈ ایروز کے طور پر لگائے گئے ہیں تاکہ آپ کو جو ایگزیبیشن کی جا رہی ہے وہ اس کے مختلف کوریڈورز ہیں، مختلف اس کی ایلیز ہیں جہاں پر آپ جائیں گے، اور یہاں سے جب آپ باہر نکلتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ نیچے کی طرف یہ جس سیج کا میں ذکر کر رہا تھا اس کے لیے یہاں پر ایگزیبیشن رکھی گئی ہے۔ یہ ٹنلز کھودی گئی ہیں نیچے، یہ آرمیز کی تصویریں ہیں، ان کی فارمیشن۔ یہ جی بڑی انٹرسٹنگ سی چیز ہے، یہ کنگ جانز کیسل کے نیچے جب آپ جاتے ہیں تو اس کی آرکیالوجیکل ریسرچ ابھی تک ہو رہی ہے۔ اس انڈر گراؤنڈ چلتے چلتے ہمیں ایک یہ بات پتہ چلی کہ اس کے رائٹ کارنر کے اوپر جب میں گھماؤں گا، یہ کیمرہ آپ دیکھ رہے ہیں، اس کے بہت فار کارنر پہ جا کر ہمیں یہ پتہ چلا کہ آج بھی یہاں پر ماس گریو ملی ہے، کیونکہ اس زمانے میں بندے جب کوئی انسان مر جاتا تھا تو سیج تھی باہر، آپ باہر تو جا نہیں سکتے تھے، تو آپ کیا کرتے تھے؟ اور یہاں پر ان کی باڈیز کو یہاں دفنایا گیا۔ 600 لوگوں کی باڈیز آج بھی یہاں موجود ہیں۔ Are you one of the warriors? More than tactician. I'll tell them where to find. Do you have any questions about the history of the castle or Limerick or Ireland in general I can help you with? Just whatever you want to say. It's been recording. So whatever you want to tell me about the history of the castle. I suppose, well, I'm sure you've read a whole lot on the walls going through, but the fun facts you won't see signposted at the castle would be when you're moving through the underground area, there's a wall on the far side with a lot of numbers going across. And on the opposite side of that wall, there is a mass grave of about 600 bodies that's still underneath there. Directly underneath the kitchens, in fact. All right. So if you get a coffee and feel the chill, that's the reason. And in the tower over here, you'll get to in a while, in the Masons. Underneath it, there is a dungeons, or a one-way dungeons, really, oubliette, where due to a chapel on site, when there was military barracks here, it was considered poor form to execute anybody in the castle grounds. It would be disrespectful to God. In order to counter this, they would chuck them into a hole. It'd be a 6-foot drop. They'd usually break their legs. And during high tide, brick was removed from the wall so that water would come in and drown them.
So if God wished to intervene, he could. It was a theological loophole, effectively. And it didn't happen very often. And on top of that, I'm really just leading into the gruesome facts here. But you'll find a murder hole when you're walking along the castle towers. Very often, you'll see in the movies them pouring boiling oil or such on. In this part of the world at this time, it would have been more likely to either have been boiling sand, or well, roasting sand, I suppose, which, as you can imagine, burning hot would get in through all of your armor and essentially cook you alive when it was poured on you. And the other would be quicklime, which it's the limestone, the same limestone that was used to build the castle. It's Limerick blue limestone. They would have brought down to a more base level. So in the same way you have acid, this is caustic. It's the opposite end of the scale. Still burns you. And they would have mixed this with human excrement, and they would have dropped this on the people below, and it would cling to them and burn through their armor and their skin. And a very unpleasant way to go. जी, वो आपने उसका इंटरव्यू देखा होगा, उसने कैसे बताया कि यहाँ पर लोगों को कैसे सजाएं दी जाती थी, कैसे मारा जाता था। और ये इसके साथ जब हम वहाँ से उसके इंटरव्यू के बाद निकले हैं तो उसके साथ ही एक छोटा सा कैबिन बना हुआ है जहाँ एग्जिबिट्स रखी गई हैं, और वहाँ उस ज़माने के औजार, उस ज़माने के यूनिफॉर्म, उस ज़माने की आर्मरी वो रखी हुई है। ये बाहर का मंजर है जिसमें टनल्स दिखाई जा रही हैं आपको, एक लाइफस्टाइल होता था उनका। यहाँ पर आपको एक मेशनरी क्वार्टर से मिलेंगे। आज तो उसके पास रेमिनेंस थोड़ी सी एग्जीबिशन के लिए जगह बनाई गई है। तो ये एक मेसन है, स्टोन मेसन, जो पत्थर से चीज़ों को बनाता था, पत्थर डिज़ाइन करता था। अभी मैं आपको एक ख़ास बात बताऊं कि इसके टेबल पर इसकी वेजेस के कॉइन्स रखे हुए हैं, इसकी तनख्वाह के। तो अब जब ये साकन खड़ा हुआ है, बिल्कुल हिलजुल नहीं है इसमें। जब आप वो पर्स उठाएंगे और पर्स को उठाकर वापस रखेंगे तो ये ज़िंदा हो जाएगा और आपसे मुखातिब होना शुरू हो जाएगा। ये है जी इसकी वेजेस का पाउच, पर्स, जो भी कह लें आप। अब आइए हम आपको कैसल के कॉरिडोर से उस दरिया का मंजर दिखाते हैं। उसके ऊपर वो आज ब्रिज है, उस पुल के ऊपर से ट्रैफिक, पब्लिक, पैदल ट्रैफिक, लोग जो हैं वो गुजरते हैं और शहर में जाते हैं। ये कैसल का अंदरूनी हिस्सा है। ये वो हॉल सा बना हुआ है जहाँ पर आज उस ज़माने की प्रैक्टिसेस को लोग आकर इस्तेमाल करते हैं, खेलते हैं, उनसे महसूस होते हैं, बच्चों को लेके आते हैं। ये एक तंग सा कॉरिडोर है जिसके लिए हम नीचे जा रहे हैं। तो आपको दिखाते हैं यहाँ पर कि कितनी तंग सी ये सीढ़ियाँ हैं, ये स्टेयर्स हैं। इतना तंग है कि कैमरा पकड़कर इनमें से चढ़ा नहीं जा सकता, और ये एक खौफनाक ईरी किस्म का मंजर पेश करती हैं। और अगर ये दिन का टाइम ना हो, शाम का टाइम हो, तो आप यकीन कीजिए कि इंसान, अच्छा खासा जो इंसान है वो भी खौफज़दा हो जाए। इस किस्म का ये मंजर पेश करती हैं। ये इतनी तंग और नैरो हैं। अब हम आपको ऊपर का मंजर दिखाते हैं, देखिए आप इसको। ये वो हॉल है जिसमें से गुजर कर हम आए थे, और ये दूसरे टावर में जाने के लिए ये कॉरिडोर आर्मीज़ और सिपाहियों के लिए और अपनी ज़रूरियात की चीज़ों को इस टावर से उस टावर तक और उस किले के उस हिस्से से इस हिस्से तक लाने के लिए ये टावर्स और हिडन रास्ते बनाए गए थे। यहाँ पर देखिए आप, इसी तरह से अब यहाँ इस कॉरिडोर में आते हुए आप यकीन कीजिए कि कैसी आवाज़ आ रही थी कि लोग मुड़ मुड़ के जा रहे थे और अंदर जाने की जरूरत नहीं कर रहे थे कि क्योंकि वो खौफज़दा हो रहे थे। एक दफ़ा तो मैं भी जो है वो ठहर गया कि वल्लाह ये क्या है, इसकी क्या एक कॉन्स्टेंट सी आवाज़ें आ रही हैं। तो वो ये थे
یہ ان موصوف نے اس کوریڈور کے اندر جو ہے وہ بنایا ہوا ہے گھونسلہ اپنا، اور وہاں یہ دونوں آرام فرما رہے تھے، لیکن کچھ آوازیں اس قسم کی آ رہی تھیں کہ لوگ اندر جاتے ہوئے ڈرتے تھے۔ یہاں جی ہم باہر آئے ہیں اور اس ٹاور کے اوپر انہوں نے ایک چبوترا سا بنایا ہوا ہے، اور اس چبوترے سے نیچے یہ اسی برج کو جو میں نے نیچے ہال کیا کہتے ہیں اس کو کورٹ یارڈ سے دکھایا تھا، اب میں آپ کو اوپر سے اس ٹاور کے اوپر سے دکھا رہا ہوں۔ پورے شہر کا منظر بھی دکھاتے ہیں آپ کو۔ یہ دیکھیے دریا کا منظر ہے، یہ پورا شہر جو ہے ماڈرن شہر ہو چکا ہے۔ فی الحال تو آپ ٹاور کی اونچائی سے شہر کے مناظر کو انجوائے کریں اور اس کو دیکھیں کہ کس طرح سے یہ بنایا گیا۔ یہ اپنے ممالک میں بھی جی یہ آپ کو ہم چرچ میں لے آئیں، یہ چیپل ہے، بس تقریباً کوئی 3-4 منٹ کی اندر کی وہاں سے واک ہے جب آپ کنگ جانس کیسل سے باہر نکلتے ہیں۔ تو یہ اس زمانے کے ان کے جو ہیں وہ پریسٹ ہیں، ان کی قبر ہے، لیکن اس خاتون نے مجھے بتایا تھا کہ آپ یہاں پر ویڈیو بنا نہیں سکتے، لیکن جب میں نے اس کو بتایا کہ میں تو یہ کام شوق کے طور پہ کرتا ہوں اور لوگوں میں آپ کی ہسٹری، آپ کا کلچر، آپ کا رہن سہن فرام اولڈن ٹائمز ٹو دا کرنٹ ٹائم میں خود بھی انجوائے کرتا ہوں۔ آپ کے لائف سٹائل کو میں یہیں کر رہتا ہوں، آج کل یہیں ہی اپنی میں نے سکونت اختیار کر لی ہے۔ تو اس نے مجھ سے کہا کہ آپ ویڈیو بناتے رہیں لیکن خاموشی سے، ورنہ یہاں اجازت نہیں ہے۔ یہ ان کا مذہبی چرچ ہے، یہاں پر مذہب کی ان کی عبادت ہوتی ہے، اس کا احترام لازمی ہے۔ میں نے کہا بالکل اس کی فکر نہ کیجیے، احترام بالکل ملحوظ خاطر رکھا جائے گا، اور ہم لوگوں میں اسی لیے اویئرنیس پیدا کرنے کے لیے اس کو پروموٹ کرتے ہیں، آئرلینڈ کو پروموٹ کر رہے ہیں۔ میں خود ایک مسلمان ہوں اور ہم عیسائیت کی بہت عزت کرتے ہیں، اور ہم آپ کے تمام جتنے مذہب کی جو بھی چیزیں ہیں یہاں پر ان کا احترام کرتے ہوئے ہم ان کو فلمائیں گے، اور اسی نیت سے شیئر کریں گے کہ ہم بھی اس کا احترام کرتے ہیں، اور جو لوگ اس کو دیکھیں وہ بھی اس کا احترام کریں، اور لوگوں میں اسی طرح سے ہم آہنگی، پیار، محبت بڑھتا ہے کہ ہم ایک دوسرے کا دلی طور پر احترام کریں۔ تو یہ آئیڈیا ذہن میں رکھتے ہوئے اس نے ہمیں اجازت دی چرچ میں آنے کی۔ اور ہاں، میں ایک بات آپ کو یہاں بتاتا چلوں کہ یہاں پر بھی اس کی ایگزیبیشن دیکھنے کے لیے، اس چرچ کو دیکھنے کے لیے جو چیزیں یہاں رکھی گئی ہیں ڈسپلے کے لیے اور مذاہب کے اطوار میں، اور اس میں ہوتی ہیں، آج بھی استعمال ہوتی ہیں، لیکن بہت پرانی ہیں۔